ॐ जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महादिति धुन्पायि सर्वपावघ्नं प्रणोतस्मै दिवाकर ॐ ध्यायं नीलकण्ठं प्रथमगणपतिं सर्वलोकैकनाथं नानाविधनिधानं तृतीयगुणयुक्तं रक्षमर्कादिनेत्रं पाशाभित्यं कुशास्त्रवरधनुरगं धारयन्तं त्रिशूलं भक्तानाकमदं तङ्गिरिवरतनुजा प्रणनाथं महेशं। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଶାରଦା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ ପଞ୍ଜିକା 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଏବଂ ବାସ୍ତୁବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଦୈନନ୍ଦିନ ପଞ୍ଜିକା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନ ହେଉଛି ଆଜି 2025 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 20 ତାରିଖ ସୋମବାର। ଉତ୍କଳ ମତେ ସୌରମାନ ତୁଳା 3 ଦିନ, ଚାନ୍ଦ୍ରିୟମାନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦଶୀ ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର ରାତ୍ର 9 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 60 ଘଣ୍ଟା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶିର ଘାତ ବାର ଏବଂ ବୃଷ ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ପୁଷ୍କରସ ନାହିଁ, କୌଣସି ବାର ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଷେଧ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବିରି ବଖ ନିଷେଧ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମିଷ ଭୋଜନ ନିଷେଧ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ, ତା ସହିତ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ପୂଜା ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଆଜିର ଦିନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆଜିର 12ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଶତ୍ରୁ ପରାଭବ ହେବେ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖାଦେବ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳା ବିଜୟୀ ହେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ଆଜି ଆପଣ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବ। ଯାନବାହନ ଜଗିରଖି ଚଳାନ୍ତୁ, ବିପଦେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ନାହିଁ, ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳା ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ଆପଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟକ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ଆଜି କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାଦ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୀତିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳା ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଆଜି ଆପଣ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରାଶି କଟକ ରାଶି। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ପାଇବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭରେ କଟିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2 ଓ 7। ଆଜି ଆପଣ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳାଦିବାସ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା, ଅର୍ଥ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସତ୍କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଅଭାବ ଦୂର ହେବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳା ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଲାଲ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବରଦାନ କରି ଓମ୍ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି।
कन्या राशि जात व्यक्ति विशेष आज आपण मान वृद्धि हेब उच्च अधिकारी सहयोग मिल वाणिज्य व्यवसाय लाभवान हे दाम्पत्य क्षेत्र में सुसंपर्क विद्यार्थी और महिला सुफल पाइबे आपण रही शुभ रंग सबुज शुभ संख्या 5 आज आपण देवी मंदिर रे लाल मंदार अर्पण करंतु सुफल मिल परवर्ती राशि तुला राशि तुला राशि जात व्यक्ति विशेष आज आपण कार्य हानि हो पारे प्रत्येक क्षेत्र में विघ्न आसो आसुवा अर्थ अटक जापे व्यवसाय क्षेत्र में मांदा आपण देखादेव दाम्पत्य क्षेत्र में कथा कटाकटी हो पारे विद्यार्थी और महिला कार्य विलंब देखा पारे शुभ रंग रही धला शुभ संख्या 6 आपण आज माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न करें सुफल मिल परवर्ती राशि मिछा राशि मिछा राशि व्यक्ति विशेष आज आय उत्तम हेब शारीरिक सुस्थता अनुभव करेंगे अनेक दिन अटकी रही अर्थ आज फेरी पाइबे दाम्पत्य प्रतारणा मिल बंधु सहयोग करेंगे विद्यार्थी और महिला माने कर्तव्यपरायण हे शुभ रंग रही लाल शुभ अंक 9 आपण आज हनुमान बाम पादर सिंदूर आनी मथा लगे यात्रा करंतु सुफल मिल राशि धनुराशि धनुराशि जात व्यक्ति विशेष आज आपण पदोन्नति हो पारे आपण सहित कपटता हो पारे आपण आज व्यवसाय अधिक इन्वेस्ट करंतु किंतु आसन रूप लाभ हो न पारे दाम्पत्य सुफल मिल विद्यार्थी और महिला जययुक्त करेंगे शुभ रंग रही हलदी शुभ संख्या 3 आज आपण नारायण को तुलसी अर्पण करंतु सुफल राशि मकर राशि मकर राशि व्यक्ति विशेष आज आपण प्रतारित हो पारती जमी जमा केन्द्र करी भात विवाद देखा दे पारे कर्म क्षेत्र में अपमानित हेबे जिते भल कथा कहले आपण कई प्रशंसा करेंगे ना दाम्पत्य क्षेत्र में वैराग्यता आसो विद्यार्थी और महिला व्यस्त विव्रत रही पड़ती सुफल रही कला और नील शुभ संख्या 8 आज आपण महादेव शिव को आपद उद्धार बटुक भैर मंत्र 108 बेलपत्र अर्पण करंतु सुफल प्रदान करेंगे कुंभ राशि कुंभ राशि जात व्यक्ति विशेष आज आप शारीरिक असुस्थता अनुभव करेंगे मन मध्य दुश्चिंता देखादेव शरीर आघात लगिपारे व्यवसाय क्षति हो पारे दाम्पत्य मनमालिन्य देखादेव विद्यार्थी और महिला विशृंखला हे शुभ संख्या कला और नील शुभ संख्या 8 आपण आज बुला कला कुकुर और काऊ को खाया परवर्ती राशि मीन राशि मीन राशि जात व्यक्ति विशेष आज आपण को सम्मान लाभ करेंगे धन प्राप्ति होवार संभावना अच्छी व्यवसाय क्षेत्र में नूतन पदक्षेप ग्रहण कर लाभवान हे दूर यात्रा कर सफल हे दाम्पत्य निबिड़ता देखादेव विद्यार्थी माने यश लाभ करेंगे महिला माने धर्मपरायण हे शुभ रंग रही हलदी शुभ संख्या 3 और 7 आज आपण देवी मंदिर में हलदिया फूल अर्पण करंतु सुफल प्रदान करेंगे तेज आज राशिफल पर वास्तु विचार कार्यक्रम रही एक सुंदर टिप्स रही तेज आसतु जाना आज वास्तु विचार कार्यक्रम रही एक सुंदर टिप्स जोटा कि दीपावली को नहीं रही दीपावली आपण किपरि दीप जालिबे एवं केमिति कले आपण घरे सुख सौभाग्य फेरी आसीबो ताहा जानिबा एति जानतु जे दीपावली आम कहीं पालन करुचे प्रभु रामचंद्र जो वनवास फेरिले अयोध्या दीप जलैले आपण मैंने 3टी दीप 3 पटे जालीदेवे दक्षिण पट को छाड़ी पूर्व उत्तर और पश्चिम जालिबे दक्षिण पटे आपण जो पटे जमदीप लगे आसंता काली गतकाली धनतेरस से पटे आपण पंचशह के बुणीदेवे आपण जो 3 पटे दीप जालिले तार प्रभाव कौन से घरे कौन सी नेगेटिव शक्ति पशिपारे ना आपण घरे सुख शांति बसवास करें तेरे आज वीडियो शेष करने पूर्व आपण को अनुरोध आपण मो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करेंगे जो माने
ନୂଆ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।